फ्रेंड्स आता आमी येयल्या कुणाला वाडा सायटीचेर आनी आमकां घेवन येयला तो बेश्टो रावणाक असो आनी तुमकां दाखयता कितें कितें केलां तें घर अजून कांयच जावंक ना सद्या म्हणजे उणके बिणके मारून ते कितें म्हाका कांय खबर ना कितें म्हणटात ते तो दाखयता तुमकां कितें केलां ते तेणी ही पळय आमची गाडी हांगा आसा फ्रेंड्स हांगासर आतां फुटिंगेची जाळी घातलेली आहे पळया आनी एका म्हणटात कॉलम भरपाचें आहा अजून कांय करूंक ना हे पळय काम करतात पळया हांगासर खडी उडयल्या आनी ही रेंव खडी आनी कळ्ळें हय जाणा हेचें नांव सिकंदर आनी पळया करता सगळें काम कशें कितें तें दाखयता आतां ते कॉलम मरे कॉलम न्हू ते जाळी कॉलमाची जाळी विदाउट मार्किंग जायना ते मार्किंग करून करतात ते थोडे ओनर आसा पळय घर बांदून दितना आपूण इंटरफरन्स करता पळय ते मागीर वांकडे आता ह्या पात्रांक पळय आयकोंक आवाज येता म्हाजो येता झूम केला पळयता कितें आमी म्हणना पळोवंक जाय विचारता तो क्वेश्चन ते सांगपाचें आमी न्हू थोडे आपूण इंजिनियरींग करता पळय ते पळय अशें मागीर वांकडे आता पळय मरे हय सारकें मरे पळय हांव कॉलम आतां व्हरतात पळय ते कशें गाडी उभी आहे दारात न्हू लाईट दिला चालू ना ते दाखवते लाईटीचे भेटाना आमच्या बाईचा आता बर्थडे बाय बर्थडे केन्ना तुझो सांग
आ 6 इयर्स जातले तू आणि बड्डे केन्ना तुजो सांग मग डेट सांग मग बड्डेची 10 जून आवय सुगडा सावरी बाय हॅपी बर्थडे ए लबाईचो बर्थडे हॅपी आहे बाई बर्थडे म्हणणं बडे हॅपी बाबळे घाललो तुमकां ते म्हणाले ऑपरेशन करपाक जाय म्हणून ती कॅमेरा घालून कितें जालें कितें सांगता तूं सांग बरें दिसलें तुका पळोवपाक हांगा कशें दिसलें डॅडाचें काम पयलीं फावट पयलां तुवें केन्नाच पळोवंक ना तशें कशें दिसता तुका मजा येयली पळोवन चल माउंटन ही गाडयेर बसतले राव माझं बर्थडे सांगता बर्थडेचे माझं बर्थडे केन्ना जाणार जून जून काय डेट सांग डेट 10 जून आ हे पळया फ्रेंड्स कुणाल थंयसर मेजरमेंट कसले घेता पेपर बी हातीन दवरून कितें तरी टेप घेवन चॅकिंग करता तो हांव दाखळे म्हाका अजून कांय खबर ना कितें तें हा बाय फाटी बाय फाटी लेवल प्लॉट आहा न्हू खंयी मेळून मेळून कमी मेळटले अशी आणि धाकटे आसा म्हणजे हे उलपतले उलयले आपल्यान हे कितें करपाचें जाणा हितून एक फाटल्यान घालूंक जाय मागीर दुसरे फातर घातले आपल्यान न्हू बशेन घर घालपाचें मागीर घरान लावतला तुका 2 ट्रिपी हाडल्या पुरो न्हू बरे पात्रां बरो घडटा म्हणटा सकाळी पायलट 2 हाड मरे आनी सगळ्यांक उदक घाल फाल्यां तो हें घालतलो एंटीडायमेट घालतलो परत मागीर तें घालें न्हू मागीर उंच घालया बरो टँकर घालतले पळय तेंका हां लागीं टँकर सांगचे पडटले आतां हेच्या कॉन्क्रिटीक गँग सांगलाय तूं गँग सांगतालो न्हू हय ना पूण टँकर रावतलो हे पळया फ्रेंड्स हांगासर लोबर घातलेलो हा हेका लोबर म्हणटात ही खडी आणि ही रेव आतांच सांग मरे बेता करा तरी उलयता वचोन पूण तेका म्हाका तेका सांगूंक जाय न्हू तेका हांव सांगता मागीर फ्रेंड्स आम्ही आता खूप दिसांनी कुणाला वाडा येयलेली रावणाक अशी आमकां हाडलेली तुमी आपले सायटीचेर पळोवपाक यो म्हणपाक लागलो सो नाल्यार कुणाल व्हिडिओ काडिना न्हू आपले निमतान येतात न्हू व्हिडिओ काडया ना तेका रिजन आसा हांव इंटरप्ट करता टायमूय नसता तेका चडसो सांग आता तुजे इंटरप्ट करता कित्याक जाणा व्हिडिओ काडिना न्हू हे म्हणटा काडिना म्हाज्या हेचेर म्हाजी इतले सायटी चालू आसा आनी लोक म्हाका म्हणजे लोकूय मेसेज करता कस्टमर
माझे टीम मेंबर्स आसा ते म्हाका अपडेट्स दीत आसता, डेली अपडेट्स आसता. म्हजो फोन भरलो, हांव आयफोन यूज करना, म्हाका आयफोन लायक ना, हांव सादो फोन यूज करता. सो 256 लास्ट म्हाजे कडेन फोन आसा. 256 GB भरता फोन फ्रेंड्स. तेतून हांव आनी कसले व्हिडिओ करतलो, हे म्हणटा व्हिडिओ कर. दुसरी गजाल कितें, हे व्हिडिओ आयज करपाचो कारण कितें जाणा, एक थोडे मनीस अशे आसा की पयलीं ते सांगनात आपूण इंजिनियरान या म्हणून. इंजिनियर ना कोण ना आनी कांय नॉलेज ना. हांव जाल्यार अशें म्हणटा की म्हाजो एक्सपिरियन्स घर बांदपाचो आसा पळय, तो हांव म्हणना बाकीचे, हांव वेगळो सुपिरियर बाकीचे सादे मनीस. पूण सांगपाचें म्हटल्यार जेन्ना आमी जे काम करता पळय ते आमी टीम घेवनूच करता. हांव काय हात घालून करिना न्हू, हांव काय फिटर न्हू. फिटर आसता, तेका गवणो आसता, लेबर आसता, हे सगळे म्हाजे मनीस जे बाकी टिमींक खंयच्या कोणाचे केन्ना कन्स्ट्रक्शनान काम केलां पळय तेच आसतात, एक्सचेंज तेच आसतात ते. सो फ्रेंड्स हांवें तेच हाडून काम करता न्हू. सो थंय जर ते सारकें करतले, हांगा ते वांकडे करतले अशें ना न्हू. एक एक अशें आसतात की बारीक बारीक मिस्टेक काडटात आनी तेचेर हे करतात. आपूण इंजिनियर म्हणटात. तूं जर इंजिनियर जावं, तुजे कडेन इतली नॉलेज जाल्यार तुवें स्वता काम करपाचें, दुसऱ्याक आनी दिवपाचें ना. हेच्या खातीर हांव मुद्दम येयलो हांगासर चॅकींग करपाक. लायन आउट हेची तर नॉलेज म्हाका फूल आसा. लायन आउट पळयल्यार जर लायन आसा, नंबर जशे इंजिनियरान स्पेसिंग दिला पळय तशें सेम आसा. सो कस्टमर फुड्यानूच आसलेलो, कस्टमराक फुड्यानूच हांवें दाखयलें. कस्टमर म्हणलो गूड म्हणून लागलो, चॅक केलें आनी हय आपल्याक ओके आहा म्हणून लागलो. कित्याक दाखयलें, थोड्या फावटी जाल्यार हें जाता, थोड्या फावटी मागीर म्हाका केन्नाच जावना. एकाच जाग्यार म्हाका जालें म्हणून हांव अशें उलयता की जाणा हांव कामाक न्हू आवाजान हांव काम कितलेंय करपी, तुमचे कितलेंय आयकून घेवपी, पूण कस्टमरान सगळ्यात इंटरफियरन्स करप सारकें न्हू. म्हाका आतां इतले सॅटिस्फाय जाला, म्हाजो एक कस्टमर इंटरफियर करना, पूण काम पळयता, काम रेडी जाता, रेडी जाल्या पर्यंत तो खोशी जाता. आजून मेरेन खंयचोच कस्टमर वायट ना जावं म्हाका. पूण एक असो मनीस जाल्लो की तेणी सतायलो म्हाका, लास्ट म्हाका वाज येयलो. आनी तुमकां हांव डिटेल्स सांगना कित्याक सांगपाक हांव कोणाचें नांवूय पिड्यान म्हाका हांवूय भियेना. तेणी म्हाजें कितें सांगलें की म्हाजे विथ प्रूफ आसा, सगळे जशे सायड्स मारतात कॉलमाचे सगळे इन लायन मेजरमेंट. एक खंय तरी कॉलम म्हाज्या हेचे कडेन फिटरा कडेन मातसो वांकडो आलो, एक सेंटीनी 2-3 सेंटीनी. तेजेर खूब तो म्हणपाक लागलो ना घर अशें जातलें तशें जातलें. अशें सर हांव तुमकां दाखोवं शकता न्हू लोकांची कन्स्ट्रक्शनां जी कॉलम ऑलमोस्ट आवट आसतात आनी ते मागीर बँड मारून ताका कॉन्क्रीट घालता अशें कितें. आनी हो गे 4 फ्लोरी बांदिल्लो हांव थंय पणजेन, एक 4 फ्लोर बांदता, एक 3 फ्लोराचे बांदता. जाल्यार ती घरां पडपाची ना, गॅरंटी म्हाजी. घरां पडना केन्ना, जाल्यार तुमकांय खबर आसतली इतली पोरणी घरां मातयेन बांदलेली मोडटाना आतां नाका जाता. जाल्यार हे कॉन्क्रीटीचें घर मोडून पडटलें सारकें. म्हणजे हांव नकळो ताका सांगपाक कितें म्हाजे कडेन उतरां ना, पूण हांव सांगूंक सोदता लोकांक फ्रेंड्स, इंटरफियर करशात न्हू जाल्यार कामां वाट लागता. कित्याक तुजी तकली, म्हाजी तकली, इंजिनियराची तकली, परत म्हाज्या मेसनाची तकली, म्हाजो सुपरवायझर आसता थंयसर येता चॅक करता पळय तेन्ना. आनी ऑल द टायम हांव सांगता हांव सायडीर बसों शकना. जो कोण काम म्हाका दिता पळय तांकांय सांगता हांव 24 वरां सायडीर बसलो जाल्यार बाकीच्यांची कामां जायना. हांव सगळे भायले पळयता, ट्रान्सपोर्ट पळयता, कशें मटेरियल पावोंक जाय, खंय लेबर पावोंक जाय, लेबर कमी पडले खंय. म्हाका फोन येयलो हांव सोमतेच इमिजिएट रेडी करता त्या जाग्यार. कोणाचें क्युरींग जावंक ना जाल्यार कोणी क्युरींग आपूण ना उदक घाल म्हणल्यार तें पळोवंक जाय म्हाका. कोणाचे फिनिशिंगाच्या टायमार म्हाका टायल्स घालपाचे आसता. जायत्यो गजाली आसता फ्रेंड न्हू की म्हाजे कडेन एकल्या कडेन ते हँडल जावपाक पॉसिबल ना ते बसोन. पूण हांव सगळ्याक भोंवता, हांव फ्लोरार आसता आनी विजीट तर सगळ्याक करता. हांव मेन गांवां विजीट करता. जर तुमी एक्सपेक्ट करूना की हांव थंयच बसून रावतलो आनी तुमचें एकल्याचेंच घर बांदतलो, एकल्याचेंच घर बांदलेलें येदी टीम म्हाका भायर उडोवची पडटली, जावचें ना, इम्पॉसिबल. सो आमी तुमच्या घराचेय वाडले ना. तुमकां दिसता जर हांव बरें घर करतलो जाल्यार तुमी दिया, पूण पेशंटली फास्ट धांवन काम करूंक लावं नाका प्लीज फ्रेंड्स. धांवन काम. आनी दुसरी गजाल आपल्याक खबर आहा म्हणून ती नॉलेज हाडून थंय घालूं नाका. आनी कित्याक सांगता आमी वयता एज पर इंजिनियर, कितें चुकलां जाल्यार आमच्या फुड्यान सांगा, आमी रेक्टिफाय करतले आनी ताका ट्राय करतले की सारकें करपाक. आनी हें ना की तुमी सांगतले तशेंच घर जातलें म्हणून. तुमी डिजायन ऑलरेडी डिसायड केल्लेलो आसता. थोड्या फावटी कामूय चुकता. कित्याक सांगपा डिजायन रेडी करता सगळें जाता आनी परत चेंज करप, बांदताच चेंज करप. अरे बांदता चेंज करता जर जाल्यार म्हाका मोडून बांदचें पडटलें, तर रावचो पडटलो, डिले जाता. मागीर ताका ब्लेम करूं शकना तूं दुसऱ्याक डिले जाता म्हणून. तुमचें चालूच आसता, थंयसून पेपर येयना. इंजिनियरांनी पेपर फास्ट दिवपाक जाय न्हू मागीर ते खातीर फ्रेंड सांगता, जर तुमकां म्हाज्यान फेथ आसा, विश्वास आसा जाल्यार काम दिया.
बेश्टें काम दिवं नाका, अडबडीत काम धांवन म्हाजे कडेन जावचें ना. की हांवें पयलें आतां हांव जवळपास 35 घरां बांदता, चालू आसा गोंयांत सद्या. पयलींची बांदली ती कितलीच बांदली, 100 क्रॉस नंबर जालो म्हाजो, पूण हो जो 35 चालू आसा सद्यान बांदप, ते सगळे म्हाजे पेशंटली कस्टमर वाट पळयतात आनी काम करून घेतात. धांवोन कोणूच म्हाका फोर्स करिना. पूण थोडे जे येतात पळय ते आतांच जावंक जाय, हांव पयलींच सांगता इतलें फास्ट म्हाजे कडेन काम जावचें ना. जो टायम लायन दिला तितून वयर सकयल प्लस वा मायनस जाताच. कित्याक कांय गजाली मटेरियल मेळना, कांय फावटी लेबर ना. आतां तुमकां खबर आसतली ह्या म्हयन्यान लेबर इलेक्शनाक गेल्या पळय एकलोय येवंक ना परत, आनी आमी लेबर हाडटा. लेबर जर तुमी ते डेली बेजीसाचेर हाडूंक शकता न्हू, 1,500 सांगता, 1,500 पर डे. कोणी जर ह्या दिसांनी आपयला लेबर न्हू, ताका खबर आसतली, कमेंट करून प्लीज फ्रेंड्स सांगा जर लेबर ह्या दिसांनी कोणी हाडला जाल्यार. इतकेंच सांगूंक सोदता फ्रेंड्स, व्हडलें कांय ना. काम आमी सगळ्यांची करतली आनी बरे क्वॉलिटी दिवनूच करता. आमी क्वॉलिटी मटेरियल वापरता. आमी अजुनूय सांगता खंयसर मटेरियल पासून दाखयलेलें आहा सगळें तुमकां. आमी खंयच कॉम्प्रोमायज करना. खंयच्यान डीप कितले डीप एस्क्युएशन करून आमी फुटींग घालून करता ते पळय. थोड्यांक लायक ना. आमी प्लिंथ वयर काडटा. प्लिंथ मनीस भितर आसलेलो म्हणजे मनशाकून उंचा ते उडको मारलेलो. हय 1 मिटर वयर आसा, म्हणजे ऑलमोस्ट 140 आसा. आमी त्या भायर 1 मिटर आमी आनी वयर बांदतले अबाव द ग्राउंड. बिलो द ग्राउंड 140, अबाव द ग्राउंड 1 मिटर. इतलें करून बांदूनय कस्टमरांक थोड्या लायक ना प्लिंथ आपल्याक नाका अशें म्हटलेलें आसा म्हाका. पूण प्लिंथ नाका मागीर रडोंक पावना, उदक घरांत येता म्हणून तें आसा. तो लॉजीक सांगता तुमकां तेंच्या फाटल्यान.